Bismillah, bonjour à mes élèves de deuxième année collège, parcours international. Aujourd'hui, on va aborder une leçon qui fait aussi partie de l'axe la lumière. Il s'agit des lentilles minces. Comme vous savez, les lentilles ils sont utilisées dans différents instruments optiques, les télescopes, les lunettes, les appareils photographiques. Cette leçon va nous amener à répondre à deux questions principales. C'est quoi une lentille et quel est le rôle des lentilles dans ces appareils? D'abord, c'est quoi une lentille? Une lentille est un milieu transparent en verre ou en plastique limité par deux surfaces dont une au moins sphérique. Ça veut dire les deux bords doivent être sphériques comme celle-ci, ou seulement un bord est sphérique et l'autre est plan comme celle-là. Classification des lentilles. Dans la classification de lentilles, on peut les classer selon deux types, classification géométrique ou classification physique. La classification géométrique selon leur bord. On peut trouver deux types de lentilles, les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Le premier type ici, c'est trois lentilles. Ils sont à bord mince. Les bords, voilà les bords, ici, ils sont minces. Et le centre est épais. Donc, il y a الحافة ديالها رقيقة ولكن الوسط ديالها راه سميك بالنسبة لهذا لو تيب هذا. L'autre type, le bord est épais et l'axe et au centre ils sont minces. يعني في الحافة ديالها سميكة ولكن في الوسط ديالها راه رقيق. Donc هادو هما les deux types des deux types de la classification géométrique. Et donc on peut dire que on a deux lentilles, lentilles à bord mince et lentilles à bord épais. La classification physique. Expérience. Projetons un faisceau parallèle sur des lentilles à bord mince et d'autres à bord épais. Alors, lorsqu'on projette un faisceau lumineux sur une lentille à bord mince, on constate que ces rayons lumineux convergent vers un point ici. Par contre, si on projette un faisceau lumineux sur une lentille à bord épais, on constate que ces rayons-là, ils divergent. Donc, les lentilles à bord mince sont convergentes, إذا كنسميهم عدسات مجمعة، et les lentilles à bord épais sont divergentes. هذاك لو تيب الثاني كنسميهم عدسات مفرقة. Représentation conventionnelle. إذا هاد les lentilles, on a deux types, lentilles convergentes et lentilles divergentes. Les lentilles convergentes اش غادي نديرو؟ غادي نرسمو un axe principal وغادي نديرو هنا واحد لا droite. Après غادي نديرو السهم. هاد السهم هذا كيشوف vers l'extérieur. علاش؟ Parce que les lentilles convergentes, ils ont un bord mince. هذا هو le bord mince. Alors que les lentilles divergentes, عندهم le bord il est épais. داكشي علاش كنقلبو هاد السهم هذا. Les caractéristiques des lentilles minces convergentes. شنو هما هاد المميزات ديال لي لونتي مانس كونفيرجونت، هاد العدسات المجمعه؟ اذا دابا اش غادي نديرو حنا؟ غادي ندرسو فقط العدسات المجمعه في هاد السنه، ما غاديش ندرسو العدسات المفرقه. اذا هاد العدسات المجمعه عندهم بليزيور كاركتيرستيك. اذا هاد لي كاركتيرستيك، برومي كاركتيرستيك سي لو سونتر اوبتيك، المركز البصري. دوزيام كاركتيرستيك لاكس اوبتيك برينسيبال، المحور البصري الرئيسي. Troisième caractéristique, foyer principal image, البؤرة الرئيسية الصورة. و l'avant-dernier c'est la distance focale. إذا هي المسافة البؤرية. وكاين عندنا كاركتيرستيك أخرى هي la vergence d'une lentille، ça veut dire قوة ديال العدسة.
اذا بالنسبه للمركز البصري الرئيسي لو سونتر اوبتيك، اذا هذا لو سونتر اوبتيك شنو هو لو سونتر اوبتيك؟ هو المركز ديال العدسه. قلنا حنا بالنسبه لا لونتي كونفيرجون، اذا الرمز ديالها هو هذا، كنديروا السهم، كنديروا ضغوات وكنديروا السهم هنايا والسهم هنايا، وهاد لي سهم كيشوفوا فيغ ليكستيريور. اذا هذه هي لا لونتي كونفيرجونت. لو سونتر ديالها، هاد لو سونتر ديالها هو كنسميوه لو سونتر اوبتيك اللي كنرمزوا ليه ب او. وبالنسبه لاكس اوبتيك برينسيبال، بالنسبه لهاد لاكس اوبتيك برينسيبال il passe par O، كيمر من O و il est perpendiculaire par rapport à la lentille، كيكون عمودي على هاد لا لونتي هادي، عمودي عليها وكيمر من لو بوين O. إذن لو فويي برينسيبال ايماج، إذا لو فويي برينسيبال ايماج أي البؤرة الرئيسية الصورة هي هاد لو بوين هذا. لو فويي برينسيبال ايماج هي داك لو بوين فين كيتجمعوا هادوك لي غايون. إذا قبيله كما شفنا قبيله، فاش شفنا هنايا شفنا بأن في لا لونتي كونفيرجونت هاد لي غايون هادو كلهم كيتجمعوا لينا في هاد لو بوين هذا. إذا هاد لو بوين هذا فين كيتجمعوا هو اللي كنسميوه فويي ايماج برينسيبال، وكنرمزوا ليه اون لو سامبوليز بار اف بريم. إذا كما كتشوفوا هنايا اون لو سامبوليز بار اف بريم، فويي ايماج برينسيبال. وكاين اوسي كاين لو فويي اوبجي. Le foyer objet, c'est la symétrie de f' par rapport au centre optique. إذا ملي كنجيو هنايا la symétrie de f' par rapport la lentille، إذا هنايا هي f. هاد f هادي كنسميوها le foyer objet، البؤرة الشيء، البؤرة الشيء. هادي البؤرة الصورة وهادي البؤرة الشيء. Ok, la distance focale. La distance focale est la distance entre le centre optique O et le foyer image f', qu'on le note par petit f. إذن هي هذه هنايا la distance entre O f'. إذا قلنا هذه حتى هي راه قلنا هاد f هذه راه سيميتري بارابور لهاد السيميتري ديال f' بارابور لا لونتي هادو. إذا حتى هي هاد المسافة f' إيكال أو f' وكتساوي كذلك أو f. إذا هادي هي لا ديستونس فوكال، كنرمزو لها بتيت f. إذا f إيكال أو f' إيكال أو f. إذا لا dernière chose هي la vergence d'une lentille. La vergence ديال لونتي هي سيت اون غروندور فيزيك نوتي سي. اذا هاد القوه ديال العدسه كنرمزو ليها بسي. il exprime quoi la capacité d'un lentille à faire converger les faisceaux lumineux، يعني هي القدره ديال العدسه على تجميع الاشعه الضوئيه. la vergence du lentille est l'inverse de sa distance focale. اذا كيفاش كنحسبوها؟ On la calcule par C égale, la relation C égale 1 sur F. Donc, un petit F, c'est la distance focale en mètres. L'unité ديالها en mètres. وهاد la vergence هادي الوحدة ديالها، إذا l'unité ديالها هي dioptrie. كنرمزو لها بهاد الرمز هذا la dioptrie. Remarque, la vergence des lentilles augmente si la distance focale diminue. إذا القوة ديال العدسة كتزاد كلما هاد لا ديستونس فوكال كتقل. اذا كلما كانت لا ديستونس فوكال صغيره الا العدسه كتكون قويه، يعني عندها قدره كبيره على تجميع الاشعه الضوئيه. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي. on continue la semaine prochaine la partie ديال la construction géométrique. Et merci pour votre attention.